profesional pajak Asia yang telah mengundang saya menjadi salah satu pembicara dalam konferensi ini. Saudara-saudari, saya sangat senang diberi kesempatan untuk menyuarakan pemikiran dan pendapat saya mengenai Pi Network dalam konferensi internasional ini. Ini adalah kesempatan langka bagi kami sebagai pioner Pi Network untuk diberi kesempatan untuk angkat bicara. Selama bertahun-tahun, kami berinteraksi melalui forum media sosial untuk bertukar ide mengenai Pi Network. Banyak sekali ide yang bisa kita tukarkan dalam forum ini, namun keterbatasan waktu membuat kita hanya bisa membicarakan ide-ide penting saja. Saya bangga menjadi salah satu pelopor Pi Network di Indonesia, negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa. Sebagai seorang pioner, saya terlibat dalam membangun jaringan Pi Network di kota asal saya dan mendidik mereka yang memahami sepenuhnya tentang jaringan Pi dan apa yang akan terjadi di masa depan. Saya memberitahu mereka untuk mendukung pengembangan ekosistem Pi Network. Ketika konsep nilai konsensus global diluncurkan, saya menjadi salah satu pendukung kuat konsep ini. Saya yakin pioner memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nilai jaringan Pi, seperti yang dikatakan oleh Nicholas Kokalis. Saya adalah pendukung kuat GCV sebesar $314159. Dan saya ingin setiap pioner mendukung GCV ini. Saya yakin dengan GCV, kita akan mampu memperdayakan Pi Network dan setiap pioner di seluruh dunia. Melalui PIFES event yang kami adakan baru-baru ini, saya dapat mengatakan bahwa mayoritas pioner sangat ingin mendukung GCV sebesar $314159. Hal ini dibuktikan dengan harga yang mereka pasang untuk menjual mesin mereka selama PIFES berlangsung. Saya sangat berharap Pi Network akan memperbaiki kondisi perekonomian kita ketika Open Mainnet diluncurkan. Hal ini diharapkan dapat mengimbangi kondisi perekonomian yang memburuk pasca pandemi COVID-19. Saya ingin menekankan kembali pentingnya GCV sebesar $314159 sebagai nilai awal jaringan Pi. Kami tentu berharap dengan nilai ini, Pi Network akan memiliki kekuatan dan umur panjang seperti yang kita semua harapkan. Kesimpulan saya menyampaikan harapan tulus saya agar kita semua menghadiri konferensi ini mendukung GCV sebesar $314159. Dan di Indonesia, komunitas mensupport GCV $314159 adalah GDH, Nusantara Property, Sahabat Kantin Pi Network, Konsorsium Pioner Indonesia, MyShopee, Merah Putih, dan Pi Showroom. Dan juga masih banyak lagi komunitas pendukung GCV 314159 di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Dan spesial untuk Mr. Raditya CTF yang telah banyak memberikan support secara penuh kepada saya selaku Duta GCV Indonesia. Thank you, Miss Doris. Thank you, Miss Adel. Thank you. Thank you so much, Mr. Doris. You are going to answer. Thank you. Yes, Okay, it's my okay. turn. Thank you so much, Miss Noni. Excellent. Okay, let me translate English. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to convey my sincere thanks to Mr. Mayers Ali, the CEO of Arabian Eagle Company, Mr. Adele L. Kaya, the Vice Executive Manager of AEC and the manager of this conference, and Ms. Doris Yin, GCV Ambassador
and USA tax professional for inviting me to be among the speakers in this conference. Dear ladies and gentlemen, I'm thrilled to have an opportunity to voice my thoughts and opinions regarding Pi Network at this international conference. As pioneer of Pi Network, it is a rare chance for us to speak up and exchange ideas. Although there are many ideas we can share in this forum, the shortage of time limits us to only discussing important ones. I'm honored to be one of the pioneers of Pi Network in Indonesia, a country with a population of around 280 million. As a pioneer, I have been involved in establishing a network of pioneers in my hometown and educating them about Pi Network and its future potential. I encourage them to support development of Pi Network ecosystem. When the concept of Global Consensus Value (GCV) was launched, I became one of its strong supporters. I believe that pioneers play a crucial role in determining the value of pi, as stated by Dr. Nicholas Koukoulas. I'm a firm advocate of GCV of $314,159, and I urge all pioneers to support it. I'm confident that this GCV will empower Pi Network and every single pioneer worldwide. During the recent Pi Fest, I can say that most pioneers showed their support for GCV of $314,159. This was evidenced by the price they set for selling their merchandise during the event. I hope that Pi Network's open mainnet launch will improve our economic condition. It may help offset the negative effects of the COVID-19 pandemic. The initial value of Pi Network represented by the GCV, $314,159, is crucial for its strength and longevity. I would like to emphasize the importance of supporting this value. In conclusion, I hope that everyone attending this conference will lend their support to the GCV 314159. Thank you. Noni Pelagia. Thank you. Thank you very much, Doris, for your translation. Let me translate in Arabic. الترجمة العربية للسيدة نوني from Indonesia. سيداتي والسادة، أيها السادة، أود في البداية أن أعبر عن خالص شكري للسيد مياس علي مياس، الرئيس التنفيذي لشركة النسر العربي AAC، السيد عادل الكيان نائب المدير التنفيذي AAC مدير هذا المؤتمر، والسيدة دوريس يان سفيرة GCV وخبيرة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية على دعوتي لأكون من بين المتحدثين في هذا المؤتمر. سيداتي وسادتي، يسعدني جدا أن أتيح لي الفرصة للتعبير عن أفكاري وآرائي حولها باي نتورك. في هذا المؤتمر الدولي إنها فرصة نادرة بالنسبة لنا كرواد في باي نتورك أن نحصل على فرصة للتحدث لسنوات. كنا نتفاعل أساسا من خلال منتديات وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار حول باي نتورك. هناك العديد من الأفكار